Ano na let, rush short. Smoke ko yung ano, Xbox. Pasok. Nasa akin pala yung bomb, sorry, nalaglag. Lugi talaga tayo sa uluhan. Oo. Sapa. Laruan Chinese tayo ngayon, laruan Chinese. This is our fight. Smoke! Throwing the decoy. Flashing muna ako sa short, ah. Throwing the flashbang. Charge. Short. Ah, putang na ba yun? May isang... One drop. Nice. May isa pa, last long. Nice! We shall overcome. May empar. Drop mo. Ay, baka mawala! Putang ina, mali yung napulot ko. Sabi ko na lang, eh. Mali talaga na binigay ko pa kay Papa yung ano. Ewan ko sa'yo. Isa pa. Tayo. Dapat di talaga ako naikinig kapag tapos na yung laro. Dapat di talaga ako naikinig kay ano, kay PK eh. Dati ko mawala yung Ember, ayaw mawala. Sige, kagad sa kagad. Flashing ako short. Likod. Jong lulog. Go short. Rush. Unfold. Plant. Long. I'm throwing fire. Wala. City. Flashbang. Throwing smoke. Sarap ko long. Long. Milip ako eh. Long, tsaka city base. Drop. Nice one. I fear no man. Short ulit. Mas ganda spawn. Di tayo pag maganda lang yung beat. Let's go. Tingin ka agad sa down sa ka-right, ha? Tapos mo ako. Throwing the flashbang. Kung meron. Sa akin na wala na kasi yung buo. Let's throw a grenade. Short meron. Ah, Ababa. Nakontra yung nag-rush din sila mid.
Dalawang Chinese talaga to. Laruin muna natin ang tradition. Mahirap eh, Chinese kalaban eh. Umulusob din eh. We must win. Dalawang B. Yung isa mag-rush ng mid. Or lower tunnel. Throw in smoke. A na. Likod. Nandyan na. PK. Ay! Dalawa pala yun. Hey! Drop. Dalawa pala yun. Tara, nagsabi tayo. Tara, pwede B. Hold lang ulit, tingin lang sa down saka sa left entry ng tunnel. Tapos hold lang doon sa ano. Wait lang, Papa Lars. Yeah, mid. 1, 2, 3. Dalawang isang mid, isang ano. Uy, likod. The guy's out. Blessing. Ano yung isa dyan? Bomb has been planted. Nice. Ano yung isa? Pagsilip. Tunnel. Nice. Ba't di mo kinuha? Ayoko, si PK yung natira eh. Maras pag si PK. Isa pa ulit, ganun. Let's go. Smoke. Flashbang. Dalawang B. Dalawa daw B ah. Mid. Throwing flashbang. LT. L1, L1. Nasa mid. Nice mid. Pwede tayo mag-start. Here's suicide, naka-off. Throwing fire. B. Daming katok, dalawang B. Copy yan. We're on the real man. Planted. Papa Lars ah. Sige lang. Hank here. B again, B. Bitong. Bito. Decoy. Tatlo na yan, ha? Tatlo daw. Pwede tayo magpano. Ay, nag-rush sa mid. Pwede tayo puso ah. Sorry. The guy's out. B. Puta kayo dyan. Planting na. I'm planting the bomb. Mid, boys. Bomb has been planted. Sige na sa tunnel.
Assassinate ko. Base, base, base. I fear no man. Biyagan Pax B. It is time now, my brother. Tingin lang ulit under saka entrance. Oh. Sunod. Throw in the flashbang. I'm throwing the flashbang. Pasok na, clear na. Smoke. I'm planted. Grenade out. Bomb has been planted. Molotov. I'm throwing a grenade. Grenade. Grabe naman si Les. Throw in smoke. Smoke. Tunnel, tunnel. Throw in fire. City, city. Be outside, be outside. Offer, malapit na dyan. Bato. Panis. Ginawa ka ah. Who is going to win? Tatalon-talonan ka dyan. Butterfly to eh. Malapit mo. Short naman, short tayo pa. Short. Tayo na mo butterfly ang puta. Tumilipag ka kaya eh. Nakatutok siya eh. Talo na natin. Tama, kaya nga butterfly. Short, short, short. Tapos nasa ramp pa sila eh. Wala, puta ka, boss. Sorry. Isa Wala lang akong nag-B. wala akong bomba sa... Smoke. Nag-rush na sa likod natin. Plant yun. Short, short. Naka-off yan ha. I'm throwing a grenade. Fuck. Sorry, sorry. Nag-fail kasi yung Xbox ko eh. Minsan kasi support. Nabibitawan ka pa suicide. Less AK. Together we can do this. Tama. Throw in smoke. May mid na. May long ah. Nakita ko sa long A. Feeling niya maglo-long A ako. I'm throwing smoke. Short, short. Need ko, need. Short, short, short. Grenade out. Thank you. Be outside, be outside. Grenade. Nice moves. I'm planting the bomb. Smoke. Bomb has been planted.
City? Not sure. Throwing fire. City nga. Terrorists win. Yes, my friend. This one. Uy, nawala si Papa Lord. B tayo, B. Ay, pwede man low. Thank you, brother. Long tayo, sir. Long. Entry-an ko. Okay, roger that. Dot, Roger. Magbabato ako ng flash sa paramihan ng flash para shoot. Sige, mag-flash ako. Oh, nandiyan ka na pala. Let's go, my brother. Nandiyan ka na pala, Alfred. Sa car, nandun pa lang. Expected ko siya eh. Kasi yung yung smoke di naman sa atin yun eh. Kay City, kay City. Smoke. Short last. Short. Short na last, confirm. I'm throwing a flashback. No time, bro. Tago ka pa rin dyan. Terrorists win. You'll cry like babies before you die. Let's Tatago. harmonize. Last round. Nearest side sila. Less saka B. Long ako, long. Are we rushing Kami ni Shin dyan yun. or are we going First ka. sneaky beaky like? Sige, ano lang ako, mid na lang ako. Sabi pag may nag-short ha. Yan, mag-short. Short na, Multiple short. Pukin ang ina mo, headshot. Catwalk. Putang na, naubos buhay ko pagkatayo. Throwing flashbang. Should nag-short pa para. Short. Terrorists win. Hindi ko pala kasi napariltan yung handgun ito. Naka-P 2,000. Ang ganda nito Alpine camo. Move it. Diyan yan, diyan. Laying down B. smoke. Clear long Lipat na. B na guys, B na. Release. B. May nasa mid.
Guys, B na sila lahat. Madami. Punta na kayo. May mga lasip pang mid ah. Deploying flashbang. Ganito po yung scene. Nice, nice. Tibay mo. Flash lang. Sakto Paano ka nakalusot David, eh. doon? Buti nagpaparilat sila nung nag-defuse ka. Mm-mm. Saka naka-flash. Doon, nagtatago sa smoke silis eh. Hindi kanina. Nagkapera tuloy tayo. Right on. They're goods. Asartalo yung mga yan. Ano kasi bakit mo din yan eh. Flashbang. Incendiary. May mid. Bata na smoke. Clear lang ah. Grenade out. Checking mid. Incendiary. Short, one. Short, low. Check. Siguro. Nice. Isa lang yung short. High mid is. Tanga talaga sa AK. One bakery, one ano. Mid. One bakery, one mid. Pushing mid. Mid pa rin. Di yan nakatingin sa... Gay, Harry. Gay, Harry. Pushing na po. Mali. Wala yung bomba sa kanya ah. Ayan, papaangot. Nice. No Sorry, stopping us. Miller. AK. Yun. Di na lang yan. Nag-drop. Ano na, pumulot na. Ayun. Kala ko may iya pa rin eh. Go. Deploying decoy. Smoke. Deploying flashbang. Incendiary out. Flashbang. Grenade out. Clear lang ah. Baka sabihin tunnel. Short. Mid ah. Mid ah. Yes. You're a champion. Malapit na inaasam-asam nating 13. A lang ako. Affirmative. Sige ako short. Ako short, Pops. Okay, sige. Saan ako? Sa base ka na. Uwi ka na dyan. Joke lang, Pops. Care short ah. Nag-smoke na rito. Ay! Putang ano. Na ano ako sa ano. Pwede ka na mag-short, Pops. Below ka tayo. Tapos may high. Oh, disconnect na. Wala na ng pag-asa. Kala, hanggang 12 lang eh. Short. Low, nadink yan ni Papa Migs. Sight na, Pops ah. Deploying flashbang. Nag-out na rin yung isa. Goose. Ay, kurang pala. Alright. Nawala na lang pag-asa, nag-quit na yung dalawa. Uy, grabe, nangangalak to ng suso. Ayaw ko mamigay ng juice kasi walang skin niya sa akin. Nakakahiya. Ano to?
Kailan kadiri daw. Grabe, ganda na sus mo ah. Ito, dragon. Snore? Tignan mo yung ano, charm. Ayun no. Tayo nag-time yan na puta. Shanghai. Last game pala ako. Nagaya si Mrs. Magano eh. IKEA eh. Magano! IKEA. Ano? Kala na namin kung ano eh. IKEA lang, IKEA. Sa IKEA dyan, Brad. Okay naman. Oo, malaki. Nagawa nyo sa IKEA. Talagang bili kayo ng ano. Bibili, may bibili. Hindi naman furnitures. May mga kailangan lang. Okay. Wala dyan Sorry. minis oh. Meron. Ganda sa IKEA yung mga ano yung mga nire-return. Sobrang mura. Di ba may ano sila dyan eh. Ewan ko lang kung sa SG ganun. Sa Pinas Lahat kasi meron dito. Pwede ka pa nga bumati eh. Mga len. Magbati. Ay, boom. Kag. Iba yun. Yun ba yung ayaw mong pakita nung minsan? Bumalik pa yung isa. Nag-ano yan, nag-turn on ng cheat. Kahit mag-turn on pa yan sila. Rarashin lang natin yan. Mahirap mag-turn on pag mga nasa high elo. Yung ay, may tutok na, may ano pa, may daya pa. Let's have at it, mates. Zeus style. Throwing smoke. Deploying flashbang. Shit. Nasa pitless. Nasa pit. Mid. GG. Nice game. GG. Solid work.